Omi programme les ensoya l'imprimer watu na Bashir Mvuni. Donc mfumo wa bila c'est par information pour amba wantu wa mkazi lazima watakisha banatu. Donc wabo si par exemple mwambia tamba information mwanzo nangu ngozini. Atoa siri la première information ngarojono mkazi mwantu wa peo hakuwa na dhuluma reseli contacter gendarmerie ya Mfuni wambia amba wanu fulani wanaambia si babo wasi wantu wao ramwatsa tutambia de préférence mje shambani na ikawa shambani mwa parisa mu téléphone dije jero renge tuka clair abo dimanche comme d'habitude wasema lavuni rejipanga à 9h le téléphone de brigade wa mkazi gendarmerie rimpamba wasi ngare yao amba sinamje basi au sunirani awasi le débarqueria shambani ateraso shambani ringia moniho raungalia rimezi mba usalantour wantu wale wa contourner reisi rimpara de brigade wa gendarmerie Mvuni kasenga telefone rimpara telmea hai kasenga telefone ripara yahuri kasenga telefone abo fayitin jaringe shambani abo rikensi babu tu rifana hazi watu simple ata wakati lazima na marenza tu maremezi manwale video za MP grave wantu wengi la lazima renza tu wakati huo sikesi wanu kumparla antu wa débarquer waja wanatake bao inomi si mesena oui juste là si mesena ba mtsata ikot la tuwa monsi tuwa attention ga munu zao ga munu ambar si huwa pour remarquer wantia mkaba nsingo mo mbuzi wa sere komio wala minga uju tuwa ga munu zao komio nga musu ni famba bonte bora au fait c'est pas un problème à ce moment là on je suis évanoui tibama tajua ta na imu pel maarufu jipala mba tipasule soit breti swani tipasule muhono breti abo pala toza na dingo pia vai harvai to hun ni voir ni deux minutes hangu wandaga wa mam almar toza mutini atawa tsetse dingo won harwa hun pia hun wa tsetse ha marto na tinita wandi abo manga na tipala maarufu mba tishonwa hun shulom hono na Asmani minyuo wote ndai na fulana hapo libiti mahakama ya viri mahakama yao ya hukumlwa yafungwa ya dibina amanda ya 2 millions ya 2 millions hapo usufu ajeka wodi adadi ya wanru wao hujaharume arudi makati wa haja wa mtubi ya mrumaha ngude wa handani abakana mruha wambie ukana uwo tide uola de mikokarkari deplace rende pa hambani mbali wako hunwezindu tendetse ko wale lavani atanga mjona haruma mahala na kuelekeza lavani wahunwe lavani waisonwa neminyo walata wakamituzi waidukua waingongua wapana baho na tia la futende mbabano tikolekeza le baho tanga mjona pana kolekeza le baho atemana kwa koni film yo bana kolekeza le baho rilekeza le baho ngari mrumahangu haripara hamana mbeze mjerenzatu batayo kapishna ramparsa chef de brigade wanwa la watijorijilia baya fikirika waishia yele mrumahangu ya haba ri puse na barar kongu wa mri kana suhar kongu wa mri ri hati bala ngarkwala mabonobo karkarungu wa mri wa mbonobo ngarkwala mabonobo tiharumwa mkobo rito waona obwa foto ukabana wakawa rizingiza pia ushungani shakaritu waona rito waona obwa foto hatwa wajao wala mrumango babo idri wandu twao bahi twao wo wamhimilia wala mrumango wamzingiza selola babato ola hapu hana hizo node aje andrema ni posho hitwa Mwenyezi Mungu esha kunivukisha Mwenyezi Mungu wala mrumangu habeza wadugu ningoni hosi habala hasoja parsale so hauka huja kajabala tashonondi atoja parsana la so hapa haliju sawa hali beha oliokaya reme yentingo eshononde shisihivanu shiduku wale shishio linungilo mbili vanu tifumwa vanu libala hokakalitu fanya hazi makati yo warenge mrumangu wamti harumaye mindu ya hawo usufu ajeka akati usufu ajeka hafoto harumo pande kori hana na bidivili hafoto harumo pande ula kahatsaya sela wajambrenge mrumahangu wamsasanya wamti harumaye mindu ya usufu ajeka mtarumaye mindu hahe hamsasanya wala warenge umkabaya wamfungu hamambe
wamsere ndronga mwisho mrumangu hapo ngamuni fina mine ishemeza ne ipara ngwa mrumangu wanga rifao kabasa tajirani yarijilia na baba nyumba za karibu sha majirani wa haja wanaume wafanyao hazi ya bundo yabo wabali ya marto wajahundo la mrumangu usufu ajeka wamfufua kwa miti ya marindo wamfufua uso wahe ula zilazonode ya rema parti ya bana banu shayi mrumangu kajako jijua mende nionao wamfufua ndrondo esela warendeje kabaya ulime wahahe uroha udubobonsi selandi so vura ndio akaja sela ula usufa makana mumkau sebabo haka jafandro ula usufa ajeka amana kausoba kajafandro hakausiwa selabo yakoso sufa ajeka kana igongo habali igongo hado mrema hodinguoni vahewa wenye wasawa mzingara walangu mremo sufa ajeka nguremo hodingono kaba hata boya hapa kwa aminikaba la handeje esela wakaufanya ile bundo yabo harumanyi plus kongyo na mhogo ya mzazi wa shunkazi wabalia marto kwa nifikirikate marto hiyo ibaki wa shungacha kantu waka haiwono marto hiyo Italia waja kanza walumfufua ho harumale lingo la hahe na mabwe na musufaje kana sheigongo shahahe ya hirema hata ulamna kongo ya kanaye hazia wababahi hesahafu siwaishi ya wapara wamba risari mu agarura mlatse boshe tujoka ulashe mfu kweli tujashe mfu andrabo shayo wodo wapara wamba boshe mfu ngari mtondo wao rimre makujuni esaila wajibu la shantu wajibu ndini wadua para mera wamba bome risari mwanamme mrumahe ola sarmu hafu wakati mbaka uo mbazmini mapa makaramfu tabu tujuru minga mjumore makelele no para hemesilamwe no bango ufwa ba umdunge abo kusameka ndole baide hafasha wewe ngofo umdunge esaila sama mimi kati futi fushahidi nyinde matufa mazahidi ukande mali ya hangu ne ardhi ya hangu asila wani dubia wa sila wa bisomu fanya ze aferi swafi mimi abo sawatimi semruma hangu mimi tisa kemrume kweli hafu wa jusa mabwe tena mharuma wararu na waona wajamreme mwanangu Idrisi waitwa juu wa Idrisi hafubama eselabo ya fubama warenge shonode wamreme van wamreme hodingoni shila shonode wapaswa shehiswa bahe ngowome deja we mwana katudisa isa hiyo kala kajajua kare mashonode wamreme na ula sufasheka habanda shila gongo shahahe hajashiremme mwanangu harumale paja kole paja hata wao bahanonde warilata wakamzaze yavo kwanza wamhimise wanapora warilata kwanza mhimise kajashindo hino la mwana paka mzazulone nyumba toli yavo na mrege la glasi mumkaza warenga la glasi wamkaza zanunga yavo wanibubu ndondro sela wanirenge mkabaya wantiaho hangwa nyinti jorojo rongowa wanita mkabashebuni wanifungwe hangwa yinu kamonao hunu hapaso hunu wodo mkabaya do akonipasua ngamona unipasua kasa ndondondo makatila warenge na leso na mkabaya wasaya wanifungwe macho ntione diwana wasanifuga keli hiyo wanabe yakubali kaya arudi ya hapo rivayo rangule usamatino kubali tino mbana na tina mparo mbana babeshe kati famjo bakaru arudi esa ila wa ribubu hata wanunun sudisa apo unane sana leje an sudisa warijusa warirwawa hata hopareni wale warivuriza bo nyumba juu mimi tibalie mato tileje shanganishio eselabo kone wabora savala wanivuriza hamamdu wavuriza wozi jaba ntukaoti ndo kuvuriza ndo alona mo wakuvuriza ndo hapo wanivuriza na mimi mwana hangu shaye mrume wakawa mranti ko shambani sela yabo warivuriza wardiwa paramera tena deuxième fois eseyo mputiji bala wambende wa mrenge wakawa wambaka handusaru msisibasha kati watonto waorendera walate haruma nakuju
tijola mera hawambia ndewa mrenge nsujua tukawa mpara mera ranzi ye warudi wakohe a deuxième fois wende wa mrenge ola mrumahangu wacha tena wamfuriza vala ribakisha vala hata wasela wala wenyile daho ni batoli hiyo ukabona bakanzi wakufanyane bunjilo handani ra wahunda yabo wa mwambie kaya baraka jaju akezo ndo mafanye kofikiri kanga mwendo wa menase haumu mwareme anotasha kajacho kamkwenda mama uwe wafe yabo na mwatoe bano mangoni hangu bamwe hati bano mangoni hangu wajosi hawajiwa baba kando bya tuko subutaje yapo wakati mtu mfuni ajosibutaje yapo okati jowa wa mapu ya mfuni dalila joja yapo Islamba arekanga bajoko hujamreka kwa tu jasha hata chantamere hijabu kwa tu tende warenga bawaka bano jasha chantamere kabano jamindo onga watu ndo wa borandira walate ho makujuni wasai makano rizilo arambari watondowe yabo ambaka ena mwajuse mwatowe yabo warijusa bo mimi tivurizio renerivurizio ashantujo bandra vurizo kabo deja tisati bali mato tijauleme sa unja uzungoni swafi Yesa ila ribaki wala hata waja wanaume wailipo wambanga wana nyumba ya kurwabo yao onsini mwao msuja wao hindi woje sela wala wanaume ndio wahaja wapara kozepu wapara ne gendarmerie toujours ya mvuni keja wa kaijaja wapara ne gendarmerie se wabahari wapara polisi wako polisi liono waja mtu mzima de adungana ne kozepu sela waja wasela wanaboishe kozepu ijao waritawa wakawala hawapara bekozepu tsasingari banu mbavu nienda hu bawaambie kanga ngojo nabora 200 mnyongo we usiha amjo jamri paris mejabora 200 sela wanyongo wa usiha abo waisha legala patiwa wareme bio watrawao sela baruha mnamana mme msujola mtu indineza hakorongwa shinzuani hajabala hatondoe mwana hangu de wahandani mkabaya sela haja hansengelea nguni nguo wakanifungwe kelinu nguni nguo ya mikabaisho ilishoshe buni shasha rose asigala nguni tondote mabakabezo mitondowe rahawa ndwao we jaja wa huwa batawa langwa sihawa tunatumani mwinyi ngujo sababeza bandu wala tawa langwa jangwa joku huwa ambako ano wahi mtondo mikabati mabatondo ane mtu mahangu uwe mkababa ne mtu mahangu uwe mfungushe buni sila ziko uwe enzembozi zila za hesima ziko amba lewane sima isho ndizo waka wafunge mtu mahangu yabo zikanziru ko zitondoa hokaika mbonzine ne haku sabu haula moto hawa hazitondoa aju habo haremeliyo hatawa esela ula asmani minyabo yone ambulance hakofikiri gari la polisi haremeliyo hawabirusiha harumashumu dahula undwani bakurwabwe yabo hasisha hivyo hizo deze habari za weza lunga yabo njashinda ngabo zinji ntoshinda na zamba ngowono za lunga yabo si homini hodwa harumambilasi na imezikana wa mwantu harumambilasi za lunga yabo bai tisati lejea atanjaji jua tijihundu harumela pita liamvuni mimi ndio na kujirambo ila pitali ya mvuni tandwa karikela pitali ya moroni shanja koja katikela pitali ya moroni ti diriro hari jere hanto la pitali ya mvuni hata nswabili dena lamu ha mfundraru dena lamu ha na jihunda kamela pitali ya mvuni hizo deze habari za nijira alafu mimi ngaono bana ngamona ule tavulangu linu bana linukoshi la mwana mmedo Muhammadi wa Shibarakani koyena mabiru yufanya hasi sabundo wa mabiru linukoshi andriwara hata hambaka badi na bazahi uhuru hapo shitovunziha shibaha kwanza vunze shibashantsaya alhamdulillah Mwenyezi Mungu yeye hakuriwania kaba jaruma mndu hatosawa yeye hakuriwania njavunzi heshiba harare shibashinu shivunzihe ngamonao hatenkomio izonda izode makoshi ya kuni rwaria yani vunze yeshibashansaya zote zi habari yendo Muhammadi akaniliwa rabana tashawili bani jawasia za mzajiri karisiwa na damu rangamia donc ban préparer msafara d'urgence
wangalao leo à partir de 10h toka tayari ngai avion pour Dar es Salaam ratsahe uno inshallah unanya naweza habari za Algeria no wanduo mkazi kavati hata mzima jirani akaya wako nishamo na kwa ukamiti kwa urama hiyo no upara eme silamu na rengarilo abangarulwa wao kavati hata mdu mzima noka wa haba hata wako uja wa pare koze kuno kwa jasubuti watengera mgosi wala wajen atulike maname ye mjeni uwe ya kupare koze poti munkazi swafi awe beshika koishia shamkina kamhara horitengelea au horitengelea bana kurisha waborulwa wao sheba na asubuti atengelea ndabano resara siswa kupareni wahaja wala mimi bango anifirao hata nzima mawalisore unrezo malufini nonidise shateja njabisa wanibalia waja wanilatsa ya wanilatsa yodeze habari za Algeria bwana mundu mwana hatu abido mfilme shahidi abishahidi bishosonondesha kushondeshonondesha kama mwana odumana hatu ya kore shondali maso swani tam am possession shodi shononde shondali maso wa plus to watinema boya mpoka zimbaziba iwa mashahidwa yayo dema bo wa komrema arumale gunguno tena le paja wa mrema igongo hata umdu famazi ye ya kumzihira ya warengela glasa komkaza nda wa waluha manyu batolila warengela glasa ko kaze manango wadumu sabongo ngo noje hamba tushi atakatika zwala glasa ranza na jao yeye ndamina yeye sanganywa ambulance nzima mahangu hata ambulance ngoni nyingi zini marto na furu mwanzo wao marto na mwanzo ta na mbani ngamonao nemba amono nemba zote hedi zilio mbaya hedi kurumi ya marto mengoni wa telefoni anunga libo hao ndio haruma zihiro yerilejei ekambwa benze nyezi Mungu lojoribeshelea yarani hokamu mujwa benwa shakwa noke arudi yangu najoka kwa no paro irenga kwa no irenga ila tigulu na girmar gino de wa hule